गुड मॉर्निंग गाइस, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। लाली के यूट्यूब में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और बेबी भी आज आप लोग को गुड मॉर्निंग बोलेंगे हमारे साथ। बोल दीजिए गुड मॉर्निंग लाइफ। आज मेरा डांस है तो मैं आज डांस करूँगी। आज है चिल्ड्रंस डे और बेबी के स्कूल में है प्रोग्राम और बेबी उसमें पार्टिसिपेट की है। बेबी का परफॉर्मेंस मैं आप सभी को दिखाऊंगी। बेबी कैसी लग रही है और बेबी का ये पूरा ओवरऑल लुक है जो आप देख सकते हो। और मेरी बिटिया कैसी दिख रही है आप सभी कमेंट से मुझे बताना। ये मेरी बेटी पाई बेबी और थोड़ा बेबी का तीत भी ना वो रैबिट और रैट दोनों लेके गया। ठीक है, और आज के दिन की शुरुआत मेरी बेबी से। और बेबी अभी जा रही है स्कूल और बेबी के प्रोग्राम को हम लोग अपडेट करते रहेंगे, आप सभी देखते रहना। वाइट छू ये वाला बोल रही थी मैं। हाँ, ठीक है, मैं खुद पहन लेती हूँ। मैं पहना देती हूँ ना। আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছে স্বাধীন। আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছে স্বাধীন। হয়েছে স্বাধীন। আজ আবার মোরা ভবঘুরে মুলুক ছেড়ে যাব দূরে। আবার মোরা ভব ঘুরে মুলুক ছেড়ে যাব দূরে। ঘুরব ভুবন গানের সুরে। ঘুরব ভুবন গানের সুরে। পুরানো দিনের কথা আসে মনে। পুরানো দিনের কথা আসে মনে আসে। Let's have a huge round of applause for our tiny tots. क्या लाए मुझे? आप छोड़ने आए थे तब से इधर ही हैं? छोड़ने लास्ट में तो आए थे जब आपको फोन किया ना। हाँ, से हम बाबू पूछा दिए थे पहले। तू लोग को तो 45 मिनट ही था ना। नहीं एंट्री कर रहा था बच्चा लोग तो हम आए बाद में ना। अच्छा, तो देखे बच्चा लोग। Let's welcome the big smiles. बस आप दुल्हनिया के बगल में तैयारी सारे बच्चे का नींद कितना डिस्टर्ब हुआ होगा। सुबह उठा के इतना रेडी करने में टाइम लगेगा ना। রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা।
Our next performance, Drama Heart, brings together imagination and expression in a fulfilled skit by our kindergarten studs. With colorful costumes and captivating dialogues, they'll surely win our hearts. কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি, গাড়ি চালায় বংশীবদন, সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন। হাট বসেছে শুক্রবারে বক্সিগঞ্জে পদ্মা পারে, জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে গ্রামের মানুষ বেচে কেনে। উচ্ছে বেগুন পটল মূলো, বেতের বোনা ধামা কুলো, সর্ষে ছোলা ময়দা আটা, শীতের র্যাপার নকশা কাটা, ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা, শহর থেকে সস্তা ছাতা। কলসি ভরা এখো গুড়ে, মাছি যত বেড়ায় উড়ে। খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে আনলো ঘাটে চাষির মেয়ে। অন্ধ কানাই পথের ওপরে গান সোহাগ চাঁদ বদনী ধনী নাচো তো দেখি, সোহাগ চাঁদ বদনী ধনী নাচো তো দেখি, বালা নাচো তো দেখি, বালা নাচো তো দেখি, বালা নাচো তো দেখি। সোহাগ চাঁদ বদনী ধনী নাচো তো দেখি, সোহাগ চাঁদ বদনী ধনী নাচো তো দেখি। Good morning everyone. My name is Asif Thakur. Govardhan Leela joyful festival where people celebrate Lord Krishna's miracle of Lord Krishna's lifting Govardhan Hill to protect our legends. To speak on mic, so give them a big round of applause. Come on. भोजन के लिए निर्भर करती है गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। लोगों का
दिमाग खराब हो गया है। देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्धक, जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। और उनका गोकुलवासियों को ऊपर बरसने लगा। कृष्ण জানি জের চোখে হনুমান কেমন নাচে এ সুযোগ পাবে না আর। বলো ভাই কি দাম দেবে পুতুল নেবে গো পুতুল পুতুল নেবে গো পুতুল। তো ঘরে তারেও নিয়ে গিয়ে পালন করো তার সে इसका पूरा उद्देश्य है our young ones will take us on a cultural journey that celebrates simplicity and joy. We're sure this will fill the room with smiles. Parents in the right side, ma'am, I request please sit down. Piche, it's very difficult for them to see the performances. শোনো ভাই ইস্কা বনের দেশে গিয়েছিলাম, সেথায় গোলমেলে সব কাণ্ড দেখে এলাম। বলো শুনি শুনি। শোনো ভাই ইস্কা বনের দেশে গিয়েছিলাম, সেথায় গোলমেলে সব কাণ্ড দেখে এলাম। বলো শুনি শুনি। সেথায় মাস দিয়ে ভাই দিনকে গুনে, বছর দিয়ে মাসে, আর বয়স যতই বাড়ে ততই বয়স কমে আসে। সেথায় মাস দিয়ে ভাই দিনকে গুনে, বছর দিয়ে মাসে, আর বয়স যতই বাড়ে ততই বয়স কমে আসে। সেথায় সুশুরিতে কাঁদে সবাই, কান্না পেলে হাসি। সুশুরিতে কাঁদে সবাই, কান্না পেলে হাসি। দেখে পালিয়ে চলে এলাম, বলি সেলাম বাবা সেলাম। বলো শুনি শুনি। শোনো ভাই ইস্কা বনের দেশে গিয়েছিলাম, সেথায় গোলমেলে সব কাণ্ড দেখে এলাম। বলো শুনি শুনি। সেথায় স্কুলেরা লুকিয়ে পালায়, ছাত্র থাকে বসে, আর টিকির মাথায় পণ্ডিত ছিলেন পরম পরিতোষে। সেথায় স্কুলেরা লুকিয়ে পালায়, ছাত্র থাকে বসে, আর টিকির মাথায় পণ্ডিত ছিলেন পরম পরিতোষে। সেথায় শামকে চড়ায় শুলে রে ভাই গোবর্ধনের তোষে। শামকে চড়ায় শুলে
মেরি গোলাম আর নড়লা আটা দি হায় 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 রে সেথায় রাজায় খেলে ঢেকুর তুলে প্রজায় বলে খেলাম রাজায় খেলে ঢেকুর তুলে প্রজায় বলে খেলাম দেখে পালিয়ে চলে এলাম বলে সেলাম বাবা সেলাম বলো শুনি শুনি শোনো ভাই কৃষ্ণা বনে দেশে গিয়েছিলাম সেথায় গোলমেল সব কাণ্ড দেখে এলাম বলো শুনি শুনি লা 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 এটা ভাই ভূতের আড্ডা জীবন মানে তো শুধু মৃত্যুর গাড্ডা গাড্ডায় পড়ে গিয়ে টুক করে মরে গিয়ে গাড্ডায় পড়ে গিয়ে টুক করে মরে গিয়ে হয়ে যাবে তুমি এক ভূত অদ্ভুত কিন্তু এক ভূত ছেদা মাথা ব্রাহ্মণ পইতে গলায় দিয়ে তুম করে মরে গিয়ে হয়ে গেল ব্রহ্মদত্তি আফসোস নেই এক রত্তি जगमग सी महफिल में थोड़ा सा शोर होना चाहिए मन मचल के मोर होना चाहिए शानदार सी महफिल में थोड़ा शोर होना चाहिए सजाने के लिए तो सजाए रात भर ये महफिल मगर आपकी तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए বকুল তলায় ভিড় জমেছে বসেছে মেলা দেখতে যাব আমি তুমি আমাদের বকুল তলায় ভিড় জমেছে বসেছে মেলা দেখতে যাব আমি তুমি সে মেলায় দোকান কত সারি সারি মাটির পুতুল রকমারি সে মেলায় দোকান কত সারি সারি মাটির পুতুল রকমারি মিলছে শেখায় বাউল ফকির হাসি মুখের বুড়ো বুড়ি সে মেলায় দোকান কত সারি সারি মাটির পুতুল রকমারি মিলছে শেখায় বাউল ফকির হাসি মুখের বুড়ো বুড়ি ওরে পুতুল বাহারি পুতুল ওরে পুতুল বাহারি পুতুল পুতুল বাহারি পুতুল ওরে পুতুল বাহারি পুতুল কাম থাকলে বুঝতে বাবু এ মানুষ জাতি খুবা নারী আমাদের বকুল তলায় ভিড় জমেছে ঘুরছে নাগর দোলায় চড়তে যাব আমি তুমি আমাদের বকুল তলায় ভিড় জমেছে ঘুরছে নাগর দোলায় চড়তে যাব আমি তুমি সেই নাগর দোলা Thank you so very much. And a big thanks to the teachers, to the didis. Awesome. I repeat again, parents, you are living in Bengal, see the Bengali culture. I'm an outsider, but I appreciate the literature, the culture, the art here.
And I'm so happy. So many years of IP, almost 33, 34 years of IP, and first art festival. I'm so grateful to the teachers and Mandira ma'am to have house. अब इसमें बोलना होगा, स्कूल का ये रूल्स खराब है, पेरेंट्स को भगाया जा रहा है। हम सच में पोस्ट कर देंगे कि पेरेंट्स को भगाया जा रहा है, आप अपने बच्चों को कलेक्ट करो और यहाँ से जाओ। अभी तीनों निकलेगा, तीनों का एक साथ है। देखिए कौन आ रहे हैं। देखिए बच्चा लोग को स्कूटी दिया सुबह से बैठा के, देखिए जैसा एक बॉक्स दे नहीं सकते स्नैक्स वगैरह। चिल्लर स्कूल बनाएंगे चिल्लर। मैम रियान यानी इधर ही से आवाज दे लेंगे ना। बाबू इधर आ। का शौक वेदांत, वेदांत को बोलो मम्मा इधर है। लो इधर मैम, मैम इधर इधर मैम, वेदांत चल रही हूँ भाई, चल रही हूँ। क्या पैंट चेंज করে দেবো? और आज हमारा शॉपिंग का डे है। बेबी के स्कूल से प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और हम लोग निकल गए हैं। और अभी मैं हूँ न्यू मार्केट में। क्या बता, वहाँ शिफ्ट कर दूँ 2 मिनट्स। ओह माय गॉड, ओह माय टॉयलेट। पापा को आने दीजिए। और कुछ शॉपिंग करना था, हेयर एक्सटेंशन वगैरह, आर्टिफिशियल हेयर। तो मैं यहाँ आई हूँ, तो देखती हूँ क्या क्या ले सकती हूँ। लेना तो बहुत कुछ है। और इस तरीके से आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे चीज़ें अपडेट करते रहूँगी। और हैप्पी बर्थडे बाबू, हैप्पी बर्थडे मेरी काशू का आने वाला है।